Gayo. Our land bank, and we are here for you. We are land bank, helping make your dreams come true. We start with a brave new world, a world for me and for you. Land bank, serving the nation. Land bank. Serving the nation for 60 years, Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, member PDIC and BancNet. Gusto ka og natural? Hatagan ti ka og natural. Pag-ingon ra kung asa, ug kanusa, muara ko uban akong karton sa calcium sinusides Senocot. Karibal nimo ang constipation? Nakoy natural nga solusyon. Calcium sinusides Senocot. Gentle ni, hinimo gikan sa senna leaves ug mugana sulod sa 6 to 12 hours. Pag tumarog 1 to 2 tablets kada adlaw bag umatulog aron walay drama sa kasilyas. Calcium sinusides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Si Alden Richards ni. Kinahanglan na akong energy. Uy, Sting! Hataw mode on! Active mode! Ding, ding, ding! Pariha sa mga night shift, alertong panghuna-huna. Fire mode! Pariha sa mga college students, top-notcher ang energy. Lihok mode! Go, go, go! Pariha sa mga gapaning kamot, tibuok adlaw, energize gyud ko. Sting na ay vitamins B3, B6 ug B12, caffeine, ginseng extract ug taurine. Aron dunay hataw energy ang hunahuna ug lawas. Makatabang sa maayong diet ug ehersisyo. Hataw mode! Sting palit na sa mga suking at tindahan, 17 pesos SRP lang. iyong mata ay mahalin. Tayo na sa Executive Optical. Executive Optical. Ang practical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. With over 300 stores nationwide, EO Executive Optical. Love your eyes. Para sa mga malayo nang narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rank. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. Straight to the